Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, isa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines, Radyo Natin Nationwide. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mga ka-DTX, ako si Jinpol Generoso. Og ako na sab si Dr. Ramil Uy. Hinautunta nga nainom na nyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Dili ta ng balatian makuha sa kagaw. Ang uban gikan sa dili insakto nga lifestyle. Mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo. Sa pagkatinod Sir GP, dili jud ka magkasakit kung gamay ra ang imong gikaon. Gusto. Ang sobra nga kaon mo'y naghatag nimog balatian or sakit. Kasagaran man gud nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra ug tamis. Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates ug bisyo sama sa pag-inom og pagpanigarilyo. Usa-usahan nato Sir JP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500. May tisi sa atong lawas. Kana. Una, ang epekto niini sa atong mga ugat. Mangutana ko ninyo, kapila man mo mukaon og minantikaan sa usa ka adlaw. Kasagaran Sir JP magprito kas buntag tapos nilat ang tambok sa baboy udto. Nya mantikaon na sabs gabi. Ug naandan nimo ning buhaton sa kapina sa napulo ka tuig. Imagine unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat. Ang problema sa bad fats mao ang pagkakulang sa antioxidant like kining Mighty C og DTX 500. Ang low density lipoprotein or kining LDL nga gitawag Bad sa cholesterol. bad cholesterol maoy i-oxidize sa free radicals og kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries kundi sa medium sized arteries pod. Musugod na dayon diri ang high blood pressure Sir GP. Kung asa kini mahimo na ning hypertension. Gusto. Kay balo ba ka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa kanser? Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imo nga bad cholesterol. DTX Ako 500. dahil si Mario, ako'y diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang as kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag og sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Efektibo jud kayong DTX 500. DTX 500. Pamali sa mga butika. Ang DTX og Mighty C ang makatabang pod aron dili modaot ang imuhang atay. Wow, di gina ba daw Sir GP? Oh, Labi na una. kung sige kag inom. Una, ang numero 1 nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione. Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka og palakaw ka og tamis. Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka. Ang nakanindot Sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 ug Mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione. Kumbaga Sir JP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 ug Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay. Kampiyon. O kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang in-neutralize ni, especially ang kining mga free radicals, nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione. Wala kay reserve. No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong nga lawas. Napajud, sumala sa mapagtuon ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C ang mo-convert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form. Kapatsadaha. Iya kining i-process ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Mao nay usa sa mga rason nganong giuban yun ning Mighty C ug ang DTX 500. Correct. Karon, adto ta sa imong utok. Kung aduna magani usa ka organ na ay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok. Kabalo na ta nga kung sige gamit sa oxygen, sige pod og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kagakaon prutas ug utan. Importante gyud Sir JP nga minom gyud kag DTX 500 ug Mighty C. Adunay dako gyud ikatabang. Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar namo ang pag-inom sa DTX 500 ug Mighty C nga power combination sa mga garibyo para sa exam,
sa mga office workers, Tumpak. decision makers, o ilabi na jud sa mga idaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage. Gusto. DTX 500. Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang. DTX 500. Mapali sa mga butika. Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayu Coffee. Santhon Plus Herbal Capsule. Nagatunaw sa mga bukol-bukol sa lawas. Santhon Plus Herbal Soap. Kutis Artista. Santhon Plus Herbal Oil. Epektibo sa sakit sa kalawasan ug sa skin allergy. Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan. Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX Ako si 500. Albert nga taga Dumaguete. Hupong ang akong mga tiil o mga pasakit ilihok. Sa pagkadungog na ko sa DTX 500, akong gidouble dose o kakapsul sa buntag, o sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang hubag-hubag og sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500. DTX 500. Mapali sa mga butika. Mga ka-DTX o gamay TC. Ako si Jean Paul Generoso. Og ako na usab si Dr. Ramil Oy, magapahinomdom kaninyo sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas. Hisgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar ug ang epekto niini sa atuang immune system. According man gud, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon. Kaadik manggod. Sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw, equivalent na sa 270 calories. Pagkataasa day, no? Murag kuan ba usa ka bawol nga kanon. Daghan. Niantong tuig 2015, Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise na dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o 6 ka kutsaritang kamay. Mao raw ta na. Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto. Mao ginay epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nganong muluya ka. Muday na. Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag DTX 500 og Mighty C aron mahatagan og proteksyon ang imuhang mga selula. Husto. Kini pod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay Wax kondisyon, wala ano? kas kondisyon, wala kay gana. Irritable. Base sa 2017 study nga mga laki nga mogamit og daghang kamay ang makadevelop og depresyon ug uban pa nga mga mood disorders. DTX 500. Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Nadunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500. DTX 500. Mapali sa mga butika. Napadok, kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build-up ug mga problema sa digestion ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO. Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabuk-an nga abdominal health, labi na kung may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa diha, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, mudaghan da ang bakterya sa imong nga baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini mo'y makadaot sa atong mga tango. Unya, Doc, kini pong acne. Dagkong bugas-bugas. Aw, mga bugas-bugas.
adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks 7 ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne, daghang mga bugas. Gusto kag wala na kay bugas-bugas, undangin na ang mga tamis dinhi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 ug MyTC. While nga mobantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili madamage sa added sugar, ang MyTC naman ang magpaboost sa imong immune system aron kontrahon ang mga bakterya nga naa sa imong baba. Nya, weight gain, kining obesity, pagtambok. Sobrang atambok. Sa Sir GP di nato mabasol ning mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon og gamay na ang ilang liptin mo untay mo pahunong sa ilang kaon. So kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nganong sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Mo ni rason sobra lang nga kaon og kamay. Sa JP ato hinumduman nga sobra nga carbohydrates will result to high sugar levels sa imong dugo og dili ka mag-diet or mag-DTX 500 magka-problema ka sa metabolism. DTX 500. Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Kadungog nako sa radyo ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na. Pag 1 month kape na ayo na ako. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Ang pagbaho sa ilok sulbaron jud nato Sir GP. Tungod kay maulaw man kas mga tawo nga kulima nya labi na imong tupad. Maglain ang kuan ang tsura. Mo na giingon dok nga dili tanang tawo nga gadoble og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawan na jud ilok. Di na sila kinahanglan pag magproblema Sir GP kay natay Clinica Dio Fresh. Kayang-kaya jud walaon ang baho Sir GP tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon jud mupatay sa mga bacteria ug virus ug fungus naa na sa Clinica Dio Fresh. Unya all natural pa jud ni Doc kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit. Naa ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok. Lahira jud Sir GP kung puti nang imong ilok unya humot pa jud. Ubitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jud Clinica Dio Fresh. Sa mga naay problema das panit Sir GP, girekomendar jud nato ang paggamit sa Santon Plus Herbal Soap nga naay antimicrobial properties nga makapatay sa tanang klaseng kagaw sa imong nga mga panit. Kaning mga hadhad, alap-ap, alipunga, buni, kagid, mga hubag-hubag, bugas-bugas, tanang problema sa panit, kaya kayo walaon sa Santon Plus Herbal Soap. Yes, makapaputi pa jud Sir GP. Unya na siya mga skin whitening substances. Sakto jud ka Doc. So kung gusto nila nga mahami sa ilang panit sa mas artista, gamit sila og Santon Plus Herbal Soap. Naigitawag Sir GP nga power of touch. Human as we are, receptive jud kayo ta sa touches Sir GP. Gusto. Basta ikapikapon kuyaw na. Nainomduman ba nimo Sir GP atong bata pa ka? Kanang sakit imong lawas unya muhikap ganing imong inahan. Maulian dayon ka. Bitaw sa murag maayo ka. Daghan mo jud tag touch receptor Doc sa ilalom sa tong panit. So sa atong mga ginagmay nga mga gibati sa tong lawas, atong likod, atong hawak, liog, kilid, ulo, tuhod ug sa tiil, haplasi dayon og Santon Plus Herbal Oil. Naay calming effect ang Santon Plus Herbal Oil Sir GP. Aduna ni mga Santon extracts ug mga nakalami pa jud Sir GP, very gentle pa gyud siya sa panit ug igo ra yang kainit. Dili overkill Doc. Igo-igo ra jud ang kainit aron ma-relax ka. Muna nga kamo diha kung nagani mo'y bation nga mga sakit sa iyong lawas, ayaw diog palit og inom sa mga pain relievers kay makadaot ra ba jud na sa inyong kidneys. Ang mag Santon Plus Herbal Oil na. Yes. Kay sa Santon Plus Herbal Oil, ang sakit mawala, ma-relax pa jud ang imong lawas ug una-huna. Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise Sir GP is ang blood circulation. True. Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay naay extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise. Exercise sa kama ba Doc? Dala na Sir GP sa added benefits. Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama ug papa matagabi. Lami jud ang extend food supplement for men Doc kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa. Nadyo panahon Sir GP nga lami jud iinom og kape sabot na kung laay kayo. Ako Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee Doc kay dili siya gastric irritant. Sada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon. Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix Sir GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka,
dili siya ingon nga mosamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds. So ang pinaka-advantage Doc aning DTX Coffee Mix is naa na siya desugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500. Mo na gingon Sir GP nga gakapi ka na, ga-detox ka pa. Of course. Pero Doc, og naaman siya extra nga kwarta, lami pod ning sulayan ang DTX Premium Coffee. Oo, nindot na. Nagunay Ganoderma og stevia. Perfect yun ni sa mga naay diabetes. May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permiado god kani mga ingredients. Siyempre, na Ganoderma, na stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir GP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon. Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa halin niini idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan. Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilian Sir GP. No. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na, Ga-detox ka pa! D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye, mao kini ang ako ang sekreto. D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Isgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3 soft. Basta gani cold press process, buti pasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way. Kini gipalandungan para mulundag og musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil. O kini nga klase nga virgin coconut oil Sir GP mo ay pinakanindot. Ang pinaka-epektibo kinadaghanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas, mao kini nga atong paghisgutan karon. Pag imong gipaak ang soft gel sa D3 Bio, usa nimo siya itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imo nga baba. Katong mga naay gingivitis or GP, mao ni ang kinahanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO ug ang D3 ngadto siyang baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-feel gyud na nila Sir GP. Tanan nga magian sa oil sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3 Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya ug mga fungal infection nimo diha sa imong baba. Tangtang jud na sa D3 Bio. Kung nahuman na, pwede nimong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unya unsa naman lang tong mga mikrobyato. Namatay na to Dok. Ayan na jud problema ha. Bisa pag tunlon pa to. Siguro patay na jud to Sir GP. Ang wala namatay ato is ang D3 Bio. Ang function sa D3 Bio to kill viruses and bacteria buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling. Napaghapon, unang adlaw pa lang to kung sasakyanan pa, primera pa lang to Sir GP. Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog gikan sa imot yan paingon sa imong tinai. Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria. D3 Bio. Ako si JM, ako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligon niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhap sama sa pag-ehersisyo. D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Ang H. pylori, ang usa kini ka bakterya nga mukos og ulcer, gitawag ni siya og H. pylori. Kung mudaghan man guna Sir JP ang H. pylori sa imong tiyan, ga-acid ka. So kung maudok Ramel, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3 Bio. Dili lang ulcer Sir GP, the best ang D3 Bio, including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD. Kung imong tan-awon ang GERD kontraanin niya mantika, pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3 Bio. Sa ato pa Dok, friendly ni siya klaseng mantika, ang virgin coconut oil. Of course, pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mo gisaka, katong mga trans fatty acid gapadugang padjudto sa imong acid o mugrabe ang imong GERD. Mao, before si D3 Bio mugikan sa imong tiyan, kinsa man ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adiphilus o si Lactobacillus acidophilus. Si Lactobacillus acidophilus usa ka klase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas, kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber, kanang mga pagkaon nga fermented. Kanang kasigi kag kaog mga tamis Sir GP, samot na jud sila kagamay.
mga matay nisla sa mga added sugar. What's good, Sir GP, is padaghanon nila pinaagi nining D3 Bio. Unya kung daghan na ang ato ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori nga mo na hinungdan nganong magka-ulcer ka og mag-hyperacidity. So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa jud nimo og security guard ang imong tiyan. Og dili ra diha, Sir GP, iya pa jud ni gi-promote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining. Correct, ang pag-ayo sa mucus lining nga giguba ni H. pylori. Grabe ha sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3 Bio, Sir GP. Kumpara sa plain D3. Tungod kay ang superstar sa D3 Bio dili ang D3, kundili ang BCO nga naa sa D3 Bio. Wow! D3 Bio! Ako si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure. D3 Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. D3 Bio! D3 Bio Health News. Ang baho sa ilok, Dok, dili jud ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawala ang baho sa ilok sa mota kong sington. Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Ug dili na siya makuha dayon, Sir GP, sa simple lang nga panabon. Nindot jud kung mogamit ka og Santon Plus Herbal Soap. Kay kini adunay mga ingrediente nga mo'y makapatay sa mga kagaw, ilabi na katong mga kagaw nga mo'y hinungdan aning baho. Og dili lamang sa baho ilok, Dok. Tanan nga mga kakulian sa panit. Kaya jud kaayos ang Santon Plus Herbal Soap. Hadhad, alipunga, alap-ap, kagid, no, gutang, bugas, buni, athlete's foot ug kaspa. Kini tanan kayang walaon sa Santon Plus Herbal Soap. So kinahanglan mag Santon Plus Herbal Soap gyud ha kay dako ginagkatabang labi na sa mga batan-on diha kay mostly sila ra ba giniuna. Sakto gyud pag human nila gligo, Sir GP, ila jung trapuhan ang ilang ilok aron muuga ni. Unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok. Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw. Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod 3 ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mobaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang. Oho. I agree, Dok. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh, Dok, kay wa ni say aluminum. Sa to pa non-toxic. Yes. So sa mga gapanimahog ilog diha, kini ra jud ang solusyon. Ligo matag adlaw gamit ang Santon Plus Herbal Soap, panarapo ug butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmaintenar sa atong health, Sir GP, circulation. Kung naa kay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue. Muna, Dok, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud, wa tay panahon para mag-exercise. Naay duha ka pamaagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement og pahaplas ka og Santon Plus Herbal Oil. Perfect. Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man ni tanan sa duga sa tanom. Correct. Wa jud nay side effects, Dok. Naay pakapinoon frontal effect. Hala? Tay, pwede ka na. Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok. Ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingon jud kag gusto ko pa bisag dili na siya. Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon. Ganahan jud ko ana, Dok. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs. Ang himoon niya, Sir GP, hilot-hiluton sa niya si Mrs. Gamitan niya og Santon Plus Herbal Oil. Kalami. Unya, inom pug kagkuhan ng Extend. Sigurado, lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi. Gusto. Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mao na kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi. Correct yun na, Dok. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi nga magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix. Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix tungod kini anaay Ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes. Lami ni siya, Dok, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan. Kalami jud anang feeling nga mintras ga kapi ka Dok, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre. Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo. Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayo Coffee. Santhon Plus Herbal Capsule. Nagatunaw sa mga bukol-bukol sa lawas. Santhon Plus Herbal Soap. Kutis Artista. Santhon Plus Herbal Oil. Epektibo sa sakit sa kalawasan ug sa skin allergy. Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend food supplement for men. Laman pang matagalan. Mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bay, mao kini ang ako ang sikreto. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Mga ka-D3 Bio, ko si Jean Paul Generoso. Ako na sab si Doc Ramil, oy, sige ba ninyo inom ang inyong D3 Bio? Naot unta nga gisige ninyo inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses ug bakterya. Atong isgutan Doc Ramil, unsa may rason nga anong kinahanglan na jud nga mag-shift gikan sa pag-inom sa ordinaryong plain D3 paingon sa D3 Bio? Checklist ta. O sige, giton ang Doc Ramil ang 30 ka mga nagkalailahing fatty acids. Kahibaw ba ka Doc nga sa ilahang antibacterial properties unsay naa sa kinatasan? It's lauric acid with its monolaurin. Sa makausab, ang virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio nga maoy kinaunhang component ni ini ana ay lauric acid. Pag abot sa tiyan, pag humani mo inom, i-convert kini into monolaurin. Labaw pa 30 fatty acid Sir JP. Siya maoy naay kinatas ang antibacterial. Dili ra antiviral, antibacterial properties ba jud? Mga flu, influenza, mga hilana, trangkaso, subaw kaya kaayo sa D3 Bio. Unya, napay usa Dok. Kaya ni ini ang herpes simplex virus, ang staphylococcus aureus, ang candida virus nga maoy gapabaho sa atong kinatawo. Oy. Kaya niya bisan pa ang gonorrhea Dok. Kaya ang HPV or human papilloma virus nga maoy hinungdan aning mga kalunggo. Kaya jud ni ini maasin pa ang HIV virus. Correct. So mao kini ang anaa sa D3 Bio nga wala sa plain D3. Yes, sakto gyud. Mao na ang kung moinom naman lamang ka og D3 supplementation, pangitaan na lang ang D3 Bio. Ang meaning sa gitawag nato nga active immunity, mahitabo ra na kung ang imuhang immune system maoy responsable sa pagprotektar kanimo. D3 Bio. Nakuha nimo ang punto Sir JP? Yes Doc, about active immunity. Mao ni ang active immunity. Ang sundalo sa imong lawas mao mismo ang gaprotektar nimo, mao nay active immunity. Pero ana ay laing immunity nga gihinganlag passive immunity. Meaning pa ang passive immunity ang imo nga immune system gikan sa laing tawo, ibalhin pa dulong nimo. Kinsa may nakabuhat ana? Kinsa Doc? Ang imo nga nanay, ang iya nga breast milk o sa imong inahan, ang nganong bata ka pa, paimnon jud ka niya og breast milk kay wala pa kay active immunity. So ipasa niya pinaagi sa pagpatutoy sa bata. Unya kung moinom pa ka og D3 Bio, mura pod nga unsa naa kay gitawag passive immunity. Dapat gatas jud sa nanay kay naay monolaurin. Sir JP, mura gatutoy ra jud ka sa imong inahan kung nakainom ka og D3 Bio. Tungod sa lauric acid nga naa sa D3 Bio, kana mahimo nga monolaurin. Naay monolaurin nga kaya magprotektar bisag dili na siya mangayog tabang sa imong immune system. Lahi ra jud kung nakainom ka D3 Bio kumparar lang sa plain nga D3. Sumala pa, naa kitay gitawag nga brown adipose tissue. Yes Doc, it's brown fats ano? So kini nga brown fat nga naa sa ato ang lawas, kung mabutangan nimo og MCT nga gikan sa D3 Bio, di na makita sa kuha ni Sir JP plain D3. Kining MCT, ginabuhi niya ang ginatawag nga
thermogenin nga bisan ang tao nga wala ga exercise pwede ra gihapon balanay ang tambok sa iyang lawas. Og mujita ay ko dok, pwedeng magamit ang D3 Bio. Pwede. Kung ga intermittent fasting ka, unya gainom ka og D3 Bio, kampiyon jud ang kombinasyon. Sumo ni gitawag dok nga ketogenic diet. Mas paspas ang pag-ubos sa imuang timbang. Sa mga ganahang maghinahinay, wala may magic nga pagkaugma gamay dayon ka. Inom gyud ka medyo dugay pag inom sa D3 Bio, mga 2 to 3 months para makita nimong epekto. Ang D3 Bio Sir JP, ang monolaurin ana nindot sa mga kabataan. Kay ang monolaurin sa D3 Bio could also defeat parasites. Mga bitukon, kana makatabang yun na, Sir JP. Nganong mag-plain D3 pa man ko nga ordinaryo kung naa may special nga D3 Bio. D3 Bio na lang ko. O niya, dinira matagtaman ha. Ako si Doc Ramil Oy, mayong panglawas, ipadayon. Ayaw abusohon. D3 Bio. Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Akong gisulay ng inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Naghinay-hinay na balik sa normal ang akong blood sugar. D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. Our town, our radio, radyo natin.